Hi guys! Nandito kami sa chocolate house. Made from Switzerland. Ang dami guys. Lenat. Lenat. Maitri chocolatier. Soisy. Depose. 1845 pa siya guys. Dami ditong chocolate. 10, 15, 20% off. Dami, nakakalula. Yun guys. Bili ka na dyan. Liam. Kain ng chocolate. Grabe yung chocolate. Grabe. Mahihilo ka. Yan ang mga chocolate dito. Imported man from Switzerland. Guys, nag-shopping muna kami ng mga chocolates. Bye!